Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa. I danas ćemo se pozabaviti sa jednim zaista jedinstvenim i fantastičnim borbenim avionom sa A10 Thunderbolt 2, kako je službeno nazvan, no češće mu je nadimak Warthog ili jednostavno Hog, odnosno bradavičasta svinja. Zašto je dobio taj nadimak je pomalo i očito, nije možda baš toliko lijep za vidjeti, ali je strahovito izdržljiv, robustan i itekako opasan. A razvijen je u vrlo specifičnim okolnostima Prvog hladnog rata, tako da po svojim karakteristikama, premda je povučeno mnogo iskustva iz razvoja i korištenja prijašnjih jurišnika i taktičkih bombardera, posebno u Vijetnamskom ratu, A10 je razvijen na jedan uistinu specifičan način da bi izvršavao prvenstveno jednu zadaću uz opću zračnu podršku, blisku zračnu podršku za koju je bio namijenjen, pa ćemo o svemu tome sad malo više i saznati. A10 je naime trebao jednostavno biti novi avion za blisku zračnu podršku, međutim u vrijeme njegovog razvoja značajno je porasla prijetnja sovjetskog oklopa u Europi. U upotrebi su već masovno bili vrlo napredni za to vrijeme i ubojiti sovjetski tenkovi T-64, a spremalo se uvođenje u upotrebu i onih jeftinijih, ali jednako tako sa velikom vatrenom moći T-72. I prijetila je situacija u kojoj bi istočne snage, Varšavski pakt, imao ne samo kvantitativnu nego i značajnu kvalitativnu prednost nad snagama NATO-a, odnosno njihovim oklopnim postrojbama. Da bi se to nekako umanjilo, novi avion koji je bio u razvoju je bio orijentiran upravo na to da služi u protutenkovskoj, odnosno protuoklopnoj zadaći, te da mu je glavna i osnovna svrha bude upravo ubijanje sovjetskih tenkova i na taj način nekakvo balansiranje tih razlika u odnosima snaga. Jer u 70-ima je Sovjetski savez bio možda i najsnažniji u odnosu na NATO, imao je značajnu prednost. Američka vojska je bila u jednom popriličnom rasulu nakon Vijetnamskog rata i zapravo će tu trebati više od desetljeća radikalnih reformi da bi se ona restrukturirala i postala stroj koji je onda 1991. pregazio ogromnu iračku vojsku kao plitki potok. Vijetnamski rat je pokazao da je potreban novi jurišnik koji bi bio izdržljiviji i učinkovitiji od zastarjelih A1 ili taktičkih bombardera A6 i A7. I koji će moći biti ta jedna odlučujuća prevaga u slučaju da nepregledno more sovjetskih tenkova nahrupi kroz procjep Fulde. Sad, naravno, pokazalo se da taj procjep Fulde i ne bi bio mjesto gdje bi oni nahrupili i da je u pitanju zapravo jedna dugoročna i vrlo uspješna maskirovka sovjetska bila, odnosno ratna varka, ali nije sad bitno da ulazimo u tu tematiku strategije hladnog rata. No, sa ciljem suprotstavljanja toj prijetnji, A10 je građen na jedan vrlo specifičan način. Razvijan je oko 30 mm topa kao glavnog oružja. Njegov najbliži pandan na istoku, Suhoj Su-25, je pak razvijan za opću blisku zračnu podršku s preferiranim oružjem nevođenim raketama. Tako da postoji značajna idejna razlika između tih aviona u koju nećemo sad ulaziti jer nam nije toliko bitno. Warthogov 30 mm top je bio također posebno razvijen. Riječ je o ogromnom sedmocjevnom Gatling topu koji se pokazao da, osim što je izuzetno učinkovit u ubijanju neprijateljskog oklopa, da ostvaruje i snažan psihološki učinak kako na protivničke snage koje poprilično demoralizira, a tako i na prijateljske kojima daje dodatnu jednu dozu borbenog morala i borbenosti. A zašto? Pa zvuk je zaista izuzetno specifičan, zato se avion i naziva ponekad brt mašinom, pa najbolje da to sami poslušate. Ne znam koji je vaš dojam, ali pogotovo ovo čuti uživo je ili fantastično demoralizirajuće ili zaista motivirajuće. Ovaj top inače ima brzinu paljbe od oko 3900 granata u minuti, odnosno 65 granata po sekundi, a čak je 6 granata odnosno penetratora od osiromašenog urana dovoljno da se ubije neprijateljski tenk. Top je toliko moćan da stvara povratni trzaj od oko 45 kN, što je za 5 kN više od TF-34 mlaznih motora koji pokreću A10, odnosno svakog pojedinog.
tako da u letu to nema pretjerani učinak na sam avion, ali daje dobru sliku koliko je u pitanju zapravo moćno oružje. Standardni borbeni komplet se sastoji od 1150 granata, čiji je maksimalni domet oko 3,5 km, dok je efektivni domet 1200 metara, na kojem se postiže disperzija od oko 12 metara od cilja, odnosno većina pogodaka ulazi unutar 12 metara od cilja. Što se ostalog tereta tiče, A10 ima 11 podvisnih točaka i može ponijeti preko 7 tona ubojnog tereta, koji uključuje nevođene rakete, nevođene fugasne i kazetne bombe, te vođene rakete Maverick, koje se mogu u velikom spektru inačica koristiti za različite zadaće, uključujući uništavanje statičnih i pokretnih ciljeva, neprijateljskog oklopa, ali i djelovanje protiv površinskih ciljeva, odnosno brodova, kakve su primjerice raketne topovnjače, koje su neke čak i uništavane Maverickima za vrijeme Iransko-iračkog rata. Prije 15 godina započela je i modernizacija koja je dovela sve avione na standard A10C, koji uključuje novo misijsko računalo, višenamjenske prikaznike u boji, te dodatna poboljšanja koja su omogućila korištenje mnogo šireg spektra precizno vođenog oružja, kao što su laserski ili GPS navođene bombe, ali i korištenje izvidničkih kontejnera, što je omogućilo Warthogu da djeluje u uvjetima asimetričnog ratovanja. Upravo izuzetna učinkovitost u sukobima na Bliskom istoku, u Afganistanu i drugdje po svijetu su pomogli A10 da preživi brojne pokušaje da ga se povuče iz službe, jer ni jedan drugi avion u američkom arsenalu ne izvodi blisku zračnu podršku toliko dobro i toliko jeftino kao A10. Trenutno nikakvi planovi za njegovo povlačenje ne postoje, a trebao bi ostati u službi najmanje do 2040. Uključujući sveobuhvatne programe obnove, odnosno produljenja životnog vijeka, koji uključuju i zamjenu krila. Budući da je u pitanju čisti jurišnik, čiji motori nemaju dodatno sagorijevanje, koji je dakle podzvučan, najveća brzina mu iznosi oko 450 čvorova koja je ikad postignuta, a borbeni dolet sa 2 sata ostanka u zoni djelovanja je također negdje oko 450 km. A10 također odlikuje izuzetno velika izdržljivost, ali prije nego što prijeđemo na nju, kratko ću vas samo pozvati da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te komentirajte. Ako ste u mogućnosti, možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Dakle, kako je zamišljeno, A10 je trebao djelovati u neposrednoj blizini neprijateljskih snaga sovjetske protuzračne obrane. Zbog toga je izuzetno oklopljen, ima odlične karakteristike preživljavanja, pa tako pilot sjedi u zapravo kadi od titanskog oklopa koja je otporna na 23 mm granate, pa čak i na određene pogodke 57 mm granata, a upravljanje je hidraulično s pričuvom, a u slučaju da hidraulika u potpunosti otkaže, postoji i mehanički režim rada. Bilo je zamišljeno da se iz borbe može vratiti s velikim oštećenjima, pa u tu svrhu podvozje kada je uvučeno izviruje dijelom iz samog trupa da se lakše prizemlji sam avion. Ideja je bila i da će se koristiti sa nepripremljenih aerodroma blizu bojišnice, tako da su zato i sami motori postavljeni vrlo visoko i s velikom separacijom. To omogućava korištenje sa nepripremljenih aerodroma, omogućava i da se avion opslužuje bez gašenja motora, što smanjuje vrijeme potrebno da se vrati u akciju, odnosno ponovno poleti, a velika separacija između samih motora smanjuje mogućnost da će pogodak ili uništenje jednog motora poslati krhotine i šrapnele u drugi kojeg bi onda to isto moglo oštetiti ili onesposobiti. Izdržljivost je A10 demonstrirao za vrijeme invazije na Irak 2003. kad se u jednom slučaju vratio zaista jako teško oštećen sa potpunim otkazom hidraulike u bazu, ali čak ni to nije najviše koliko A10 može izdržati, jer je on dizajniran zato da bi mogao se vratiti u bazu, dakle sa potpunim otkazom hidraulike, bez polovice jednog krila, bez jednog motora i bez jednog od 2 repa. Ali čak bez sva 4 svoja spremnika goriva, zato jer u posebnom pričuvnom spremniku ima dovoljno goriva da može odletiti, odnosno preletiti nekakvih 400 km. Dakle, praktički utjelovljenje one stare izreke, ona wing and a prayer, odnosno na jednom krilu i molitvi. Spektar zadaća koje može obavljati mu je naravno proširen s modernizacijom, sa čiste bliske zračne podrške i na precizni udar i izviđanje,
ali A10 ostaje u principu jedini pravi čistokrvni ubojica tenkova danas u upotrebi i to što radi, dakle bliska zračna podrška, radi izvanredno i radi jeftino. Može ubiti apsolutno sve što se nalazi na zemlji, većinu toga što se nalazi na moru, a jedini korisnik mu je i dalje američko ratno zrakoplovstvo. Evo toliko o A10, recite mi svakako u komentarima što vi mislite o Warthogu.